салом алейкум бинандагони азиз, хуш омада ба канали Лалита Лайф. И барномаи Кани Саводай. Имрӯза меҳмони навбатии мо Лилвестай. Лилвест хуш омадӣ, раҳмат ки короче рад накардӣ гафи мара. Тагуннаки дамҷа бесаводи танишонате. Сози навзе. Раҳмат. Хубай. Раҳмат. Хеле Лилвест барномаи ма хелее ки ма саволои мактабӣ метем. Мумкин ту мактаба хела чит буд карда бошед аз мактаб 6 сол пеш. Короче саволи якуми мо дар 50 сомона расми кадом қаҳрамонае? Дар 50 сомона Бобиҷон Ғафуров. Дуруст, правильно гуфтӣ. 1-0. Хай хорошо. Мо чанд қаҳрамон дорем? Қаҳрамон бугу қаҳрамон 6 та. Номоша номбар ки. Саволет хеле буд ки чанд қаҳрамон дорем. Инҷа набуд ки номбар ки 6 та тамом. Не 6 та нукто. Саволиш ҳам хеле буд ки чанд бача дар мактаб қаҳрамон моира дорем. хондаги мо ҳар рӯз дар мун қаяк стенд кашолот мегзаштим мехондем. Майли, то саволет сара зами буд ки чанд қаҳрамон дорем, ман гуфтам 6 та тамом. Ва давомша ман гуфтум бо. Нагуфтӣ. Вақте сразу ҷавоб додам. Не, ман я савол дод, ман амра ҷавоб додам. Ту бояд сразу мегуфтӣ чанд та қаҳрамон кию киям. Тамом. 6 та. Охе ту номошона бугу. Не, ман уже ответ додам. Бона нако падаркам мегирам. Хорошо. Саволи навбатӣ. Оҳанги суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистона ки навистад? Беҷавоб кардӣ? Чӣ? Беҷавоб кардӣ? Гулназар кардӣ. Гулназар кардӣ. Гулҷаҳон кардӣ. Гулҷаҳон не, Гулназар кардӣ. Гулназар кардӣ, яке кади Гулҷаҳон путад кадом биё. Гулназар кардӣ. Гулназар кардӣ. Суханаша наистаги. Оҳангша. Оҳангша ки наистаги. Сулаймон Юлдаков. Сулаймон Юлдаков. Дуруст гуфтӣ. Сулаймон Юлдаков. 2-0. 3-0. Се савол да ҷавоб додум. И саволи логически мешава, ки мантиқӣ меган, чӣ меган ростига ман намедонам. Ҳарфи дуюми алифбо. Б. Не. Л. Алифбо. Да, сон логические. 4-0. Видясте, на басаводира Гулҷаҳон. Гулназар кардӣ, ака як. Ту ягон бор дар пеши дасткам хел ҷавоб додагӣ, ягон маълумот. Гулҷаҳон кардӣ. Хақиқат Гулҷаҳон путатиш кадом мешавад шуди. Юлдаков. Юлдашев даёдам зада бо Юлдаков гуфтам. Як камтара мумкин ай ози мактаба да хотир меорум. Яким дии ки ту гирифта буди дар синфи чанде буд? Дар синфи яким. Дар синфи яким. Ман ҳамун дуюм рӯзи дарсимда ду гирифта будам. Хонда натонистам. Яким рӯзи да як гирифта. Юлдаков чӣ гуфтӣ ки дудмода? Ҳичи хонда нависта натонистам. Русми хатум безе буд, нависта натонистам. Кадом? Гирифтам думондан дар дафтарам навистам бо амра хунак ёдидан фромиш наметонам. Маълума якимта ам хеда хотир. Маълума яким. Синфи якта тоист? Синфи якта. Чӣ дурӯғ гундаёд ман синфи яким ки яким дум кайд буд. Как синфи 11 работа зид шидӣ? Вот честно, да? Не. А баъдаш ина баъд не? Бах. Худум Рост охирам вақт мактаб янаму тамом шид ки ҷон гуфтем ки тестара мебуд шававу хеле чихе будум. Кадом мактаб буд кадаги? 51. Маълимош мезадам. Статисор хатити чо? Надести. Молодец. Саволи охирини моай як шеърай, да. Ман ихаша мехонам. Барномаш экономия. Не корот ка ясна зура. Кама короче шеъра яду мисраша мехонам, давомша ту бояд худ уже биёвӣ, если честно. И шоиршам биёвӣ. Шумо пешаки. Бо наги ки ту нагуфтӣ, не, ту бояд, агар нафти ту бояметӣ. Хай хатя бета жабойте да бад ёдам сати. Короче рафтем. Биё эй рафиқон дарс хонем ва бекорию нодонӣ намонем. Давом шаки ту бихон. Ба олам ҳар касе бекор гардад, ба чашм аҳл оилам хор гардад. Саъди Широзӣ.
راستی گپ شعر درست خوندم یعنی ریال نیاجدال مخکم تو نمیدو بخصاش که زیادش هم درست میگه لیکن شعرش درست گفتی سه پاپیتکا دارم میتونی فکر کنی رنگ دمکتر میگه کو با خود تصمیم سرگی سادی شروزی نه نه صدردین عینی правильно صدردین عینی نه استگل برای که ما اهمیدون بسیار همی وایش ایبورای همی 5 9 ایلم بود نه یک جواب ندادی چه؟ همش در جواب یک جواب شش کارمون نگفتی شش کارمون نگفتی خودش گفته نمیتونه تا خوشون نگم جواب نمیتونم نه اینا تا خوش رو جواب ندیم هم 6 تا نمبر نمیتونم اگر گفتم میگی این از موقتی لیویس شرط کردیم که اگر من میگم تا نیستم میگم زور میزنم درست گفتم این همه کارمون رو میگه بگو شو توجه کارمون ما میتونم بگم کدامش ندارم شش تاشی میگم بگو قهرمان نه بایداد خیلی پاپیتکا گفت که ما سه پاپیتکایی داره نه بود دیگه تو بگو اگه فتو تکرار نگنم قهرمان نه باید اینا برنامه به سوادی چی بود؟ کنی سواد راست دیگه من مکتب روسی خوندگیم با خودم در چینه میسکوان شدگیم ما در یک وقتو همه حرفی هه گفتم حقا خین میشه کیم آزی هه گفته با مگه خین میشه قهرمان خیر رحمتی کلام بگیری باید دادم تا نه اول من حرف میگم حرف گفتم قهرمان باید دادم یک وقت تو یعنی قیم نشم میگه هر گپ در میو یعنی میگی کو ایمی نگون گپ گفتنی میشه که با کمتر چخیلی و کگ نزلو کاره چی گپ نمیبرویه تو غیره دانت رحمت لیوست ما ای برای ما ای خلاکی ما میدونم که شما رپرین всеми известный لیوست شما اما молодежь شما رو گوش میکنن شما مخلص زیاد دارین ما میخوام نه تو شما مخلص شما لباس پوشی شما در راهگردی شما در خواندن شما در پدرجت کنن حتی عقل شما بدونن که میگن که رپرو هیچی نمیدونن نه عقلم دا به عقل بسیار خیلی گپور ریال نمیشه برای ما همه یکیش تو شما کومیروی ختون دا نه حتی با پوشیدن و گشتن و گپ زدن پدرجت کن даже سواد شوندن پدرجت کن بگیم که بیست روسای گپ نیسته همه کسا که دستگیری کردن ای آدم نو حرکت کرده است کانالش اینترس نه روزگاه ما تماشا کردم بعد اومدم اگر ندیدگی بودم دستگیری کنین حرکت کرده است دختر یکم برای خرساندیم کم دخترای ما خیلی بلاگر شو خیلی چی میکنن دستگیریش کنین اما قد دستگیری تو نبینه پیشرویش بسیار میشوه مثل چه داتاک با اینستاگرام خط چای با رکلام پاتسات سکنن گفتی که پفرمش نکنین رحمت برای اشتراک تو شالی لویز دام مسئله ما درست جواب داد خیلی تجربه شرط کردیم که خیلی من خودم باید دادم в конце برنامه پریز بود اگر در سوال درست جواب دید پریز میگیری رحمت کلام برای مدگی نشستم مالی خیلی گرفتمش با نگن که دروغه